ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और बात करते हैं अख्तर आनी साहब। अख्तर आनी साहब, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, ही वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर इमरान खान साहब की अपनी हैसियत से इनकार नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद मामले को जिस तरह से लिया गया, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर मजहब की कार्ड की वजह से, किसी बात की वजह से, क्या कोई भी किसी को आके कत्ल कर सकता है और उसका कोई तहकीकात नहीं? जिस तरह से अभी शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जानबूझ के एफआईआर दर्ज देर से करवाई गई, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। क्या कहते हैं सारे मामले? ये तो ब्लेम गेम है। बाकी जहाँ तक ये है कि वो एक बड़ी वेल नोन शख्सियत हैं, इसमें कोई शक नहीं। प्राइम मिनिस्टर भी आपने देखा, इंटरनेशनल उस प्लेटफॉर्म से भी कुछ कंट्रीज़ के लोगों ने जो है वो कंडेम किया है जो हमला, और उस पर जो इवन जो हमारे सहाफ़ी थे उनके बारे में भी। तो बात यह है कि करना चाहिए। जहाँ तक बात की गई है कि वो रिपोर्ट एफआईआर बहुत लेट हुई है, वो लेट होने की बहुत सी वजूहत थी। देखिए, जो खुलेआम नाम लिए जा रहे थे, जो 3 नाम लिए जा रहे थे, या जो भी शक व शुबहात थे, वो देखें, जब एक इदारे के लोग इन्वॉल्व करके आप उस पर एफआईआर काटेंगे तो थोड़ा सोचा जाएगा। कहा जाता है ना कि 10 दफ़ा सोच लो फिर करो। तो ऐसा नहीं है कि मुद्दई कुछ भी चाहे, उनको ख्वाब देखें और वो किसी का कर दें। अगर ऐसे वेल ट्रेंड इदारों ने ये काम करना होता तो क्या वो यहाँ होते इस वक्त? वो भी ज़्यादा शहीद हो चुके होते। बात ये नहीं है, माजरत के साथ मेरी गुफ्तगू है, तो इस तरह से किसी भी इदारे पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। उसमें सोचने और समझने का एक मौका मिला, और फिर उसके बाद एफआईआर कटी है। और एफआईआर बिल्कुल जैसे कि सर ने भी कहा, ठीक कटी लेकिन है। एफआईआर जितनी लेट होती है, और यही बात चीफ जस्टिस साहब ने भी कही कि जितना लेट ये चीज़ को डाला जाता है, तो ख़ास तौर पे जो मामलात हैं और वहाँ पे जो शवाहिद हैं उनको मिटाने में भी मदद मिलती है। नीलम इरशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई से। मैंने प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। नीलम इरशाद साहिबा, मुझे सुन सकती है? जी, हम आ रही है आपकी? जी बिल्कुल। मेरे प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। सबसे पहला जो इस वक्त सूरत हाल आ रही है कि अफसोसनाक सूरत हाल थी, इमरान खान साहब पे कातिलाना हमला होता है, एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद भी आप लोगों का एहतजाज सामने है। ये तमाम चीज़ें हम वक्फे वक्फे से टेलीविजन स्क्रीन पे भी देख रहे हैं और खुद भी हमारी मुलाकातों के बाद चीज़ें सामने आ रही है। लेकिन एक चीज़ जो आपके पार्टी के हवाले से उठाई जा रही है कि इस वक्त इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्ते बंद हुए हुए हैं और पीटीआई का जो कारकुनान है वो मरी रोड पे एहतजाज कर रहे हैं, जिससे बहुत से लोगों को तकलीफ पहुंच रही है। क्या कहती हैं इस हवाले से? तकलीफ हम तो नहीं पहुंचा रहे ना। देखें, हम तो एहतजाज कर रहे हैं, कोई उसमें एक पत्ता भी आज तक नहीं टूटा। हमारे हाथ में सिर्फ फोन होता है और हमें इन्हीं के लोग कहते हैं कि जी आप लोग भी अपने डिफेंस के लिए कुछ रखें, पर हमारे लीडर ऐसे नहीं है। वो ऐसी हरकतें ना कभी की हैं आज तक। वो पॉजिटिव लेके जिंदगी को चले हैं और हम भी उन्हीं को फॉलो करेंगे। अब अगर कोई एहतजाज कर रहा है, हमने किया है इतने सालों, उसमें कभी कोई आपने हिस्ट्री में देखा होगा कि पीटीआई की तरफ से कोई नुकसान किसी को पहुंचाओ? यही लोग ही बोलूं, आप कहते हैं वर्ड, गुस्से में तो हम बहुत कुछ बोल लेते हैं। अब मीडिया पे मैं क्या, जलालत के भरपूर शाहकार हैं ये लोग। इनको गैरत नाम की कोई चीज नहीं है इनके पास, कि इनको शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। हम तो वर्ड नहीं बोल सकते। जो हरकतें ये कर रही है मरियम नवाज, इसकी नानी भी है, इसकी बेटी की बेटी भी है, आगे से भी होंगे, तो इनको ये हरकतें करनी पड़ती चाहिए कि जो ये इतनी टॉर्चर करी हमारे सीनियर्स को। और चलिए मैडम, आपने नून लीग का जिक्र किया, एक और मुद्दा आपके सामने मैं डिस्कस करती हूँ। अभी एक वीडियो एक और वायरल हुई है जो कि बिल्कुल रियलिटी पे मबनी है। लंदन में जो फ्लैट के बाहर, नवाज शरीफ साहब के मकान के बाहर जो एहतजाज आपके कारकुनान कर रहे हैं, एक खातून जो कि वहां की रिहायशी हैं, वो रो रो के कह रही हैं कि प्लीज हमारी जिंदगियों का जीरन ना करें और हम बड़े परेशानियों में हैं। तो आपकी पार्टी में कोई ऐसा सिस्टम है कि लोगों को थोड़ा सा रोक लिया जाए? ठीक है, अपने जज्बात सामने आते हैं, मैं मानती हूँ किसी भी पार्टी के रहनुमा के ऊपर ये हमला नहायत ही तशवीशनाक है और नहीं होना चाहिए, कंडेम करते हैं इसको। लेकिन क्या ऐसा कोई निजाम है कि पार्टी के लीडरान इस बात पे अपने कारकुनान को रोकें कि लोगों को ना तंग किया जाए? बिल्कुल रोकते हैं। इतना प्यारा माहौल होता है हमारे लिबर्टी में। अभी इसके बाद भी इमरान खान के ये हमले जो उन्होंने किए, उसके बाद भी हमारे इतने लिबर्टी में एहतजाज हुए हैं। वो इतने डिसेंट तरीके से सारे आते हैं, हमारी सीनियर लीडरशिप आती है, शाह महमूद कुरैशी आते हैं, असद उमर आते हैं, वो स्पीच करते हैं, डॉक्टर यास्मीन होती हैं। डॉक्टर यास्मीन बल्कि वहाँ स्टेज पे खड़े होकर, आप मीडिया पे देख लें कि डांट रही होती हैं कि गाड़ियां हटाओ, लोगों को रास्ता दो।
آپ یہ پرسوں کی بھی دیکھیں ویڈیو اور وہاں کی گورنر ہاؤس کی بھی دیکھیں. ہمارا ایک پروف کوئی بتا دیں کہ جس میں ہم لوگوں نے یا ہمارے لوگوں نے کوئی ہائپر پن دکھایا ہو یا کوئی انڈیسنٹ حرکت کی ہو. جاتے ہیں احتجاج کر کے آ جاتے ہیں وہاں پہ. کوئی ہم تو ان کو کوئی برا بھلا بھی نہیں کہتے ہیں, بس یہی احتجاج کے ورڈز بولتے ہیں. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ کوئی غلط کر رہے ہیں؟ کوئی غلط نہیں کر رہا. جو دل کی میڈم آواز یہ چلیں آگے پروگرام کو تھوڑا آگے لے کے چلتے ہیں. FIR پہ آپ لوگوں کو تحفظات ہیں, آپ پارٹی کو اس وقت ہمارے پروگرام میں پارٹی کی طرف سے ہیں, کیا آپ کا اعتراضات ہیں اس کو ذرا بتائیے گا. سیدھی بات جو ہمارا عمران خان کپتان صاحب کہہ رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ پہلے دن سے موقف یہ رہا ہے کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ منظم منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا, جو آج فرینزک کی ابتدائی رپورٹ سے درست ثابت ہوا. اب یہ حقیقت عیاں ہو گئی ہے کہ قاتلانہ حملہ لے کر FIR تک کور اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب مجھے بتائیں, اب ہمارا اس میں حق لینے کا حق ہے کہ نہیں, آپ بتائیں. تو میڈم آپ کی اپنی پارٹی کی طرف سے بھی کوئی تحقیقات ہوئی ہے جن لوگوں کو اور لوگوں کو گولی لگی ہے, کیا وہی والی گولیاں تھیں جو سیم گولیاں لگی ہیں, نہیں لگی ہیں؟ کیا آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے آپ کو گورنمنٹ پہ تو بھروسہ نہیں ہے, موجودہ گورنمنٹ پہ آپ کہتے ہیں ہمیں بھروسہ نہیں ہے, کیا آپ نے اپنی طور پہ آپ کی پارٹی نے کوئی تحقیقات کی ہے کہ گولیاں کون کون سی لگی ہیں, کہاں, کیا ایک ہی اسلحے سے فائر کیا گیا یا الگ الگ اسلحے سے فائر کیا گیا؟ دیکھیں یہ 3 جگہ سے فائرنگ ہوئی ہے. ایک تو جو فائرنگ کر کے اس کو خود سے مار دیا گیا, انہی کے آدمی تھا جو بھی اوپوننٹس کا, اور دوسرا جو طوطا مٹھو بول رہا تھا جو اس کو پڑھایا ہوا تھا وہ تھا. تیسرا ایک اور سائڈ سے گولیاں چلی ہیں. کنٹینر ہمارا جیل روڈ ہمارے آفس کے سامنے, لاہور ڈسٹرکٹ کے آفس کے سامنے کھڑا ہے, وہاں آ کے دیکھیں آپ کی گولیاں کہاں سے آئی ہیں. ہم نے بھی فرینسک رپورٹ کروائی ہے جو کہ درست آئی ہے. اب یہ آپ مجھے بتائیں کہ 3 جگہ سے جو فائرنگ ہوئی ہے وہ ہر اینگل سے عمران خان کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے, پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہے کہ انہوں نے کام بہت کرنے ہیں. عمران خان کے ذمہ بہت کام ہے. ہمارا کپتان اس ٹیم کو لے کے چلا گیا, انشاءاللہ ٹرافی لے کے رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تو جھوٹے مکار ہیں, تھوڑے دن کی بات ہے. اللہ تعالیٰ عمران خان کے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, دن رات ان کے ساتھ ہیں. اور ان کے ساتھ کیوں ہیں؟ بیکاز وہ پاکستان بچانے کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں, ہم PDI کے ساتھ ہیں, ہم پاکستان بچانے والوں کے ساتھ ہیں. آپ دیکھ لیں, آپ کے سامنے 75 ایئر سے کیا ہماری ضلالت کا بھرمار ہو رہا ہے. انڈیا کا حالت دیکھ لیں, وہاں کبھی ماشاءاللہ لگا جو ہماری حالات چلتے رہتے ہیں ہر وقت کوئی نہ کوئی. اب تو فوج کہتے نہیں جی. میں پھر آپ کی طرف آؤں گی. رانا گلزار تاج صاحب پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, کچھ پیپلز پارٹی کی صورتحال پہ بھی بات کر لیتے ہیں. رانا گلزار تاج صاحب, اعتزاز احسن صاحب کی ملاقات ہوتی ہے, ٹھیک ہے, سیاسی لیڈران کی ملاقات ہوتی ہے, اور اعتزاز احسن صاحب یہ کلیئر بھی کر چکے ہیں کہ میں پیپلز پارٹی چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ استعفے کو بھی سلسلہ ہے, مصطفیٰ نواز کھوکھر کا استعفیٰ, کیا ویسے ہی آپ کی پارٹی کمزور تھی, مزید کمزور ہونے جا رہی ہے پنجاب میں, کیا ہونے جا رہا ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں, استعفیٰ جو ہوتا ہے پارٹی سیٹ ہے, پارٹی کی امانت ہوتی ہے, ظاہر ہے ان کو کوئی اور ذمہ داری دینی ہوگی, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. رہی اعتزاز احسن صاحب ہیں, وہ موسٹ سینئر آدمی ہیں اور پیپلز پارٹی کے میں سمجھتا ہوں بانیانی رکن میں سے, اور ان کا بڑا احترام ہے. اور اتنا احترام ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں ایک ہمارا گڑھی خدا بخش میں ایک جلسہ ہوا, تو کو چیئرمین محترم آصف علی زرداری صاحب نے اپنی تقریر کے بعد اعتزاز احسن صاحب کو تقریر کرائی. اس سے بڑا احترام کیا ہوگا؟ کوئی صدارتی تقریر کے بعد تو کوئی تقریر نہیں کرتا, اور اعتزاز احسن صاحب کو تقریر کرائی, تو ان کا پارٹی میں ایک مقام ہے اور احترام ہے. بالکل ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس پر ان کو نوٹس دیا گیا تھا. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہماری طرف سے اعتزاز احسن صاحب احترام کے لائق ہیں, اور وہ لیڈر ہیں پارٹی کے, اور ایک ذہین آدمی ہیں اور پڑھے لکھے شخص ہیں. اچھا, آپ نے وہ نتائج حاصل کر لیے پنجاب میں جو آپ کی گورنمنٹ نے حاصل کرنا چاہتی تھی؟ دیکھیں, نتائج کی بات نہیں ہوتی, یہ سیاست ہے, اور سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا, یہ لانگ ٹائم ہوتا ہے, چلتا رہتا ہے.
बिल्कुल पीपल्स पार्टी ग्रोथ कर रही है, कोशिश कर रही है, लोगों में जा रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब राब्ते कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट की सतह पर, सिटी एरियाज की सतह पर। बिल्कुल हम अपने सियासी जो काम है वो कर रहे हैं और बिल्कुल इलेक्शन में इसका रिजल्ट आता है और इलेक्शन जब होंगे तो उसमें रिजल्ट आएगा जो भी है। हम ये नहीं कहते, हम जैसे अभी मेरी बहन कह रही हैं, बहुत अच्छी बात कर रही हैं, देखिए ना, कहती है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, तो पीटीवी पे जो हमला हुआ था वो किसने किया था? वो भी पीटीआई के लोग थे। अभी पिछले दिनों वहाँ एहतजाज में एक शख्स ने तारों खंबे पे चढ़कर खुदकुशी कर ली, उसकी मोटरसाइकिल को आग लगा दी एहतजाज के दौरान। उसको पीटीआई के दोस्तों ने ये रंग दिया कि भाई ये झंडा लगा रहा था। झंडा नहीं, वो दुख से कि उसकी मोटरसाइकिल जला दी। किसी के पास इतने पैसे होते नहीं होते। मैं ये समझता हूँ, फिर मेरी बहन जिस तरह की आप देख रहे हैं लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही हैं, ये तरबियत का असर होता है। तो बात ये है कि आप सियासी लोग हैं, सियासी बात करें, उतार चढ़ाव आता रहता है, अवाम है, नाराज़ भी होती है, खुश भी होती है। तो हमें इनकी, आप अगर अवाम की बात करते हैं तो आप अवाम की बात करें। अब जिस तरह से मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ के घर पर एक धरना, भाई ये कहाँ की तहजीब है कि आप किसी के घर के ऊपर धरना और एक तूफान बदतमीजी, मतलब ये तहजीब है, ये अदब है? तो मैं समझता हूँ नामुनासिब बात है। सर, दोनों पार्टीज की तरफ से हो रहा है, जमाइमा साहिबा के भी घर के आगे भी हुआ और उनके बच्चों को भी परेशान मैं कहता हूँ किसी को भी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। ये अमल दुरुस्त नहीं है, किसी को भी नहीं करना चाहिए। इससे पाकिस्तान का मजाक बनता है। देखिए बात यह है कि खान साहब कर रहे हैं तो किसका मजाक बन रहा है? पाकिस्तान का। अगर नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी कर रही तो किसका मजाक बन रहा है? पाकिस्तान का। एक तरफ पाकिस्तान की तामीर की बात करते हैं, एक तरफ उसके वकार की बात करते हैं। ये बात भी नहीं समझ में आती कि पाकिस्तान की तामीर की बात की जाए तो फिर इमरान खान साहब का जिक्र हर बात में क्यों आ जाता है? कराची में बसें चलाने की बात की जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन दूसरा जुमला ये आता है इमरान खान साहब ने मुल्क को डुबो दिया। ये एक तरबियत वाला मसला मेरी समझ से बाहर है। वही बात अख्तर हानी साहब आपके पास आऊंगी मैं कि वही बात तरबियत वाली है। कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं हर बात में? क्या खान साहब का कसूर होता है? 75 साल उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बने हुए हो गए, तो क्या 75 सालों में खान साहब ही थे जिन्होंने मुल्क को डुबो दिया था और सब कुछ हुआ था? पॉलिटिक्स के अंदर भी डेकोरम होता है, उसका काम करने का एक तरीका होता है। आप देखें पाकिस्तान की बड़े सगीर की सियासत भी बड़ी अनोखी है, ठीक है ना। मैं तो ये चाह रहा था कि शायद आपके इस इनसाइड न्यूज़ प्रोग्राम में कोई इनसाइड की बात होगी कि आगे जनवरी तक होने वाला क्या है, 2023 के इलेक्शन में उसकी अरेंजमेंट होने वाली क्या है, ना वो अनवर खुशी साहब ने दबा के वो होने वाला क्या है। बेसिकली जो दो अरेंजमेंट मुझे लग रहा है, मैं थोड़ा सा क्योंकि बड़ा एविडेंस के साथ बात कर रहा हूँ कि दो अरेंजमेंट्स हैं, या तो आर या पार। या तो जमहूरी पार्टियों को अपना डेकोरम भी रखें और अच्छे तरीके से जमहूरियत करें, सियासत करें। उसमें 4 पार्टियां बड़ी प्रोमिनेंट हैं, जिसमें से अभी ये सर को भी थोड़ा सा बोलना चाहिए था, इनको शायद पता होगा इस बात का कि जरदारी साहब भी जो है वो किसी अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। तो हो सकता है कि पूरे मुल्क में हुकूमत जो है बड़ी कामयाब हो। 2023 के अंदर जो इलेक्शन होने वाले हैं, कोई सीट अरेंजमेंट भी चल रही है। आपने पंजाब की तरफ भी कोई इशारा किया है, तो अगर ये वार्निंग मिल गई है, या तो फिर आर होगा या पार होगा। बात यह है कि इस तरह से नहीं चलेगा। ये जहालत का अंदाज जो है, आप हुक्मरानी के अंदर नहीं चलेगा। आप एक दफा घसीटते हो किसी को, आप उल्टा सीधा बोलते हो, आप गुफ्तगू किस तरह से करते हो, फिर आप ऐसे ऐसे अल्फाजों का चुनाव करते हैं ना। आप देखते हैं फैमिली सुनती है ना, देखते हैं कि आने वाली जनरेशन सुन रही हैं। तो लिहाजा खुदारा ऐसी सियासत मत कीजिए जिस सियासत से आप अपनी कौम को तबाह कर दें। कौम हमारी तबाह हो चुकी है। हम 5th वार की तरफ जा रहे हैं। बच्चों का आप लुगत देख लीजिए, पिछले 3 सालों में छोटे बच्चों की जबान क्या है। एक तो बैरूनी ताकतें ऐसी हैं कि जो इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रही होती हैं, चाहे वो किसी भी साइड की हो, राइट की हो, लेफ्ट हो, ठीक है ना। जो ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट है वो भी तो इन्वॉल्व है, ठीक है। तो चाहिए ये कि हमें कम से कम पाकिस्तान के लिए आने वाली नस्लों को कुछ अच्छा माहौल देना चाहिए। ठीक है जनाब। अनवर खुशी साहब, आर्मी चीफ के तकरीर का मामला कभी भी इतना पाकिस्तान की तारीख में नहीं उठाया गया था जितना इस वक्त लोग बात कर रहे हैं, हम भी बात कर रहे हैं। ये एक सवालिया निशान ये भी है कि क्यों बात की जा रही है। शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि मुझे पैगाम पहुंचाया गया कि इस पे बात कर लेते, 3 नाम आप दें, 3 नाम हम देते। इमरान खान साहब ने कहा कि हम बात करते हैं। खान साहब ने कहा कि जी एक जलसे के दौरान कि मैंने कोई बात नहीं की है, वो जो डिग्गी में जाने वाली बात है उसको रिपीट करना बेहतर नहीं है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि एक सहाफी के सवाल में, जैसे मैंने कहा, उन्होंने कहा कि जी एक्सटेंशन वाला मामला $1 मिलियन का सवाल है, क्या होने जा रहा है? क्या बाकी एक्सटेंशन वाले कोई मामला आते हैं या तकर्रुरी हो जाएगी? और अगर तकर्रुरी की बात है तो फिर ऐलान क्यों नहीं किया गया? अभी तक हो जाना चाहिए था।
اصل میں ایک میرا ذاتی تجزیہ ہے، اگر کسی کو نہ پسند آئے تو معافی چاہتا ہوں، خاص طور پہ کسی سیاسی پارٹیوں کو پسند نہ آئے تو بہتر تو یہ ہے کہ جنرل باجوہ نہ جائیں. یہ میرا ذاتی سوچ ہے میری، کیونکہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ پاکستان کو انٹیکٹ رکھ سکتے ہیں، سیاسی پارٹیوں کو سارا، کیونکہ سارے کے سارے ان کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں جو گورنمنٹ میں ہیں یا جو گورنمنٹ میں نہیں ہیں، تو لہٰذا ان کو ایکسٹینشن ان کو ملنی چاہیے. یہ میرا ذاتی سوچ ہے. نہ پسند آپ پریشان نہ ہو، انہوں نے بھی کہہ دیا اندر کی اطلاعات نہیں، اندر کی اطلاعات کی بات نہیں کر رہا. بہت سارے لوگوں کو جب رائے دے سکتے ہیں، ایکسٹینشن جب ان کو ملتی ہے تو اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ گورنمنٹ بھی نہیں چل پا رہی، یعنی کہ وسٹ ہے. عمران خان کی گورنمنٹ کو جو مرضی کیا لینا، جتنے بھی آپ مارکس دیں گے نا وہ قبول ہیں، مگر اس کے وسٹ جا رہی ہے گورنمنٹ، اس کے قابو میں نہیں ہے گورنمنٹ اس وقت. گورنمنٹ کے قابو میں نہیں یہ چیزیں جو ہیں. تو لہٰذا الیکشن ہو جائیں گے، جب الیکشن ہو جائیں گے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اس میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ آتی ہے یا پی ڈی ایم کی آتی ہے، کیونکہ تیسری پارٹی تو بھی ہے ہی کوئی نہیں، یا دو ہی پارٹیاں رہ گئی ہیں. اگر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ بنا لیں. پھر عمران خان صاحب کو چاہیے کہ 5 سال بیٹھیں اور بالکل اپوزیشن کریں، صحیح والی اپوزیشن کریں، جو کہ اپوزیشن ایک پڑھی لکھی تربیت یافتہ اپوزیشن ہو. اس طرح والی اپوزیشن جو ابھی وہ کر رہے ہیں نہ کریں، اور اس طرح والی اپوزیشن بھی نہیں کریں عمران خان صاحب اگر نہیں ہوتے گورنمنٹ میں، جیسے کہ پی ڈی ایم نے کی تھی جب بلاول بھٹو لے کے گیا تھا اپنی یہ لانگ مارچ، اور اس میں باقی مریم نواز لے کے گئی تھی اپنا ماما. اس طرح کی اپوزیشن بھی نہ کریں، وہ بھی گندی اپوزیشن تھی، ابھی بھی گندی اپوزیشن ہے. لہٰذا اگر عمران خان جیت جاتا ہے آنے والا الیکشن جب بھی ہوتا ہے، اگر 2-4 مہینوں میں ہوتا ہے، تو پھر اس پی ڈی ایم کو چاہیے کہ پڑھی لکھی تربیت یافتہ اپوزیشن کرے. فہمیدہ مرزا صاحبہ کی باتیں جو انہوں نے کچھ دنوں پہلے کی وہ یاد آ رہی ہیں، بڑی انہوں نے اچھی باتیں کی ہیں، اور ایک میچور سیاسی رہنما کے طور پہ کہ اگر وہ یہاں پہ اسمبلی میں بیٹھے ہوتے خان صاحب تو بہت ساری چیزیں ویسے بھی حل ہو جانی تھی، چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، سب معاملات حل ہو جاتے. نیلم نشاء صاحبہ کی طرف چلیں گے. نیلم نشاء صاحبہ، مذاکرات ضروری ہوتے ہیں اور ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ مذاکرات ہو بھی رہے ہیں. کیا کہیں مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ کہیں اونٹ کروٹ کسی کروٹ بیٹھے گا نہیں بیٹھے گا؟ کیونکہ ایک طرف کہتے ہیں جی پیچھے سے کوئی ملوا رہا ہے، کون ملوا رہا ہے یہ نہیں پتا، لیکن کہیں لچک نظر نہیں آ رہی ہے. آپ کی پارٹی کی طرف سے خاص طور پہ کوئی لچک نظر نہیں آ رہی، کیا ہوگا؟ ہماری پارٹی کی طرف سے لچک کہاں سے نظر آئے گی جبکہ ہر جگہ سے 2 نمبر حرکت ہو رہی ہے. ہمیں 1 to 1 بیٹھ کے کوئی پازیٹیو اپروچ کرے ہمارے ساتھ، کوئی پازیٹیو تھنکنگ رکھ کے میٹنگ کرے. تو آف کورس عمران خان تو ہیں ہی اتنے ڈیسنٹ کہ وہ کبھی کسی چیز پہ نہ نہیں کریں گے فار بیٹر پاکستان. اب یہ لوگ کبھی ہر دوسرے دن نئی چیز لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا جی گورنر ہاؤس میں ہم نے جب کرنی تھی اپنا احتجاج تو تب انہوں نے کہا جی ہاں جی 2 دن کے اندر FIR کٹ جائے گی. اب یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو ان لوگوں نے اپنی جو کیا نام ہے ایگزیکیوشن کرنی تھی، اس کا پلاٹ جو کیا تھا، 12 بجے سے لے کے 5 بجے تک میجر جنرل فیصل کے ساتھ ان کا 2nd آفیسر بھی بیٹھا ہوا تھا. یہ بھی پروف موجود ہو گیا ہے ہمارے پاس آ کے. ٹھیک ہے، اب یہ ایک طرف تو چلتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کنورسیشن کرنے سے تیار ہیں، فیصل صاحب دوسری طرف کوئی نہ کوئی 2 نمبر حرکت ہو جاتی ہے. تو عمران خان تو صاف ستھرے آدمی ہیں، سیدھے سادے اور امین آدمی ہیں. ان کے ساتھ میڈم عمران خان صاحب بھی بڑے معصوم آدمی ہیں، جنرل فیصل صاحب بھی بڑے معصوم آدمی، شہباز شریف بھی معصوم ہے، سبھی تو معصوم ہے، پتہ نہیں کر کون رہا ہے یہ سب کچھ. وہ تو ساری دنیا جان گئی ہے کہ کون اچھا ہے اور کس نے پاکستان کو برباد کر کے لوٹا ہے، کس نے یہاں کوئی ہاسپٹل نہیں بنایا، کس نے یہاں کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی، کس نے آتے ساتھ یہ جو غریب لوگوں کو کھانے مل رہے تھے، غریب لوگوں کو رہائش مل رہی تھی جو کہ بند پڑے ہوئے ہیں. کوئی شرم ہوتی ہے، میں بولوں انہی کے لفظ، کوئی حیا ہوتی ہے کہ غریب لوگوں کا تو خیال کریں، ان کو کھانا تو کھانے دیں. جو عمران خان نے پناہ گاہ کھولی ہوئی تھی، اب احساس پروگرام کو بھی چلنے نہیں دیا. ابھی میڈیکل ایڈ کی ابھی جو اتنا آیا ہے فلڈ ریلیف کا، وہ کہاں گیا؟ اس کا کوئی حساب. یہ لوگ کہتے جی نہیں دے رہا تو یہ روز
जो हाल है, मैं खुद कराची में जाके फंड रेजिंग करके हम लोगों ने वहाँ जो ऐसी ऐसी जगह गए जहाँ पे चलें, कोई औरत, कोई आदमी के कोई बहुत शुक्रिया नीलम शाह साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, साथ ही रहिएगा। हम राना गुलजार साहब, राना सनाउल्लाह साहब के बयान की तरफ हम जाते हैं। आखिरी आपसे पूछूंगी मैं कि 2 सूबे मिलके फेडरेशन की तरफ हमला कर रहे हैं, क्या कहते हैं इस पे? देखिए जी, मैं तो ये कहता हूँ कि ये महाजराई ख़त्म होनी चाहिए। कोई भी करे, पीटीआई करे, पीपल्स पार्टी करे, नून लीग करे, कोई भी करे, महाजराई ख़त्म होनी चाहिए। और देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके हामिल नहीं है। हमेशा हम ये कहते हैं अफवाह तफहीम से मामलात को हल किए जाएं। हमने कभी भी, हमारे चेयरमैन ने, को चेयरमैन ने कभी भी इस चीज़ की हिमायत हम नहीं कर रहे। हम यही बात कह रहे हैं कि सालिसी का इख्तियार दायरे कार को बढ़ाया जाए और एक दूसरे को आपस में बिठाया जाए। तो इसके बिठाने से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, इस लड़ाई से कोई फ़ायदा हमें नहीं होगा, हमें इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। देखिए, अवाम है, अवाम पे छोड़ दिया जाए। अवाम जिसको वोट देगी, जब तो 2023 में इलेक्शन होंगे तो उसको गवर्नमेंट बनाने का हक है। आज अगर खान साहब देखें रोड पर निकल रहे हैं, सबसे ज्यादा जलसे मुजाहरे खान साहब ने किए हैं। चलिए सर, आपका कमेंट आ इतने गया। ही पैसे को इकट्ठा कर गरीबों पे खर्च कर दिया जाता तो कहीं बेहतर था। जी, अख्तर आनी साहब, फेडरेशन के हवाले से आखिरी कमेंट कीजिएगा कि बाकी ऐसा हो रहा है कि तसादुम की सूरत हाल है और उसको रोकना चाहिए, कौन रोकेगा? देखिए, रोकने वाली ताकतें रोक रही हैं। आपने अगर चंद दिनों का पीछे देखा होगा तो अब आप देखें कि इनके जो असेंबली में इमरान साहब कम जाते थे और रोडों पे ज़्यादा रहते थे, और आजकल भी यही है। तो हुकूमत में भी जब थे तब भी उनका यही काम था। अब वो तसादुम आप कम करने के लिए, अवाम को इंगेज करने के लिए जो रोकने वाले रोक रहे हैं। आपको मैच जितवा दिया गया, आपको और चीजें अवाम बैठ के वहां देख रही है। अवाम को सिर्फ फिक्र है इलेक्शन हो जाए बस। कौन रोकेगा? राब्ते कौन करवा रहे? बस जी, तस्फिया होना चाहिए। जो भी राब्ता करा रहा है, राब्ते होने चाहिए और राब्तों से मामले हल होते हैं। अब बड़ी से बड़ी जंग हो जाए, अगर हम सबसे बड़ी जंग वर्ल्ड वॉर 2 को देखें, आखिर में टेबल पे बैठ के बात होती है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।